Ha? Oh. Hello guys. Ay, shit. Ano ba ang pupuntahan na? So guys, dito sa rabi. Taas na yung tubig doon. Piskot. Hapon siguro dito, no? Sayop ko lang tanaw sa AM, PM. Kaya na, sorry ka. Rin ka ba? Di ko kaya kung buko. Ano lang, Doldo? Sayop ang podcaster. Doon ta kaligo rin, no? Yes. Yay. Another one here. Let's see. Look. There are crabs. How many crabs here? Uy, pero no.
Let's enter here. Oh, it's so cold. Oh my god. So big, oh. Big. Halage.